नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। हाइलाकांदी पुलिस ने कई क्षेत्रों में छापा मारकर लगभग 4 करोड़ रुपए का नशे के सामग्री किया जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार। सिलचर के बंग भवन में रंगमाई नागा समुदाय के वार्षिक उत्सव गांगनाई आनुष्ठानिक तौर पर किया गया पालन। प्रमुख अतिथि के रूप में विधायक दीपान चक्रवर्ती ने सराहना किया सांस्कृतिक गोष्ठी का। धोलाई विधानसभा केंद्र के पश्चिम धोलाई के कई क्षेत्र में राजमार्ग निर्माण के बाद टूट जाने पर लोगों में छाई हुई है नाराजगी की दौर। सड़क निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए की चल रही है लूटन। निचले असम के तेलीपाड़ा टोलगेट क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई तथा विभागीय कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के चलते परेशान है ट्रक चालक, व्यक्त किया नाराजगी। दस्तावेज रहने के बाद भी लिया जा रहा है फाइन। विभिन्न दफा मांगों को लेकर आदिवासी छात्र संस्था तथा कई और चाय श्रमिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया धरना, विक्षोभ प्रदर्शन। राज्य सरकार से जल्द तनख्वाह में बढ़ोतरी का किया गया मांग। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। हाइलाकांदी पुलिस को नशे के तस्करी के रोकथाम में बड़ी भूमिका व सफलता मिली है। सूत्रों के अनुसार हाइलाकांदी पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में लगातार अभियान के तहत लगभग 4 करोड़ रुपए के नशे के सामान जब्त किया है। 3 वाहन को अपनी हिरासत में लिया है, साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पतारखंडी क्षेत्र, रातावाड़ी क्षेत्र तथा त्रिपुरा के धर्मनगर तथा आसपास के क्षेत्र, चुराईबाड़ी रोड यातायात के मार्ग, चांदखीरा, सोनाखीरा आदि क्षेत्र में अभियान चलाकर पुलिस प्रशासन ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है और कई वाहनों को अपनी हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार बड़े पैमाने पर नशे के सामग्री जब्त किए जाने पर लोगों में काफी हद तक राहत के माहौल है। पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। সাংবাদিক বন্ধুসকল, এটা ইনফৰমেশ্যন দিবলৈ আপোনালোকক মাতি অনা হৈছে। তো নাকা চেকিংটো আমাৰ চলিয়ে থাকে, কিন্তু যোৱা এসপ্তাহ 10 দিন ধৰি আমাৰ নাকা চেকিংটো যথেষ্ট ষ্ট্ৰিনজেণ্ট কৰা হৈছে আৰু তাৰ কিছুমান আমি আউটকাম পাইছোঁ। মানে ড্ৰাগছ ৰিকভাৰী ক্ষেত্ৰত 13 তাৰিখে আমি নাকা চেকিঙত এটা পাথাৰকান্দি এৰিয়াত, এটা ৰাতাবাৰী এৰিয়াত দুটা মানে ড্ৰাগছৰ কেছ আমি ক্ৰেক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, ৰিকভাৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। পাথাৰকান্দিত যিটো হৈছে তাত আমি 528 কেজি গাঞ্জা আমি ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এখন বলেৰো পিকআপ ভেনৰ পৰা। তাৰপিছত 13 তাৰিখতে আৰু এটা নাকা চেকিঙত ছাকচেছফুল নাকা চেকিং ৰাতাবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত থানাৰ পৰা একেবাৰে নিলগতে তাত আমি 15.2 কেজি গাঞ্জা ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এখন মাৰুতি এক্সপ্ৰেছো গাড়ীৰ পৰা। তাৰপিছত যোৱাকালি ৰাতি আমাৰ নাইট পেট্ৰলিং টিমে নাকা চেকিং এখন গাড়ী ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিছিলে, নাকা পাৰ্টি এজ ৱেল এজ আমাৰ নাইট পেট্ৰলিং পাৰ্টি মিলি তাত আমি 255 কেজি
গাঞ্জা ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এখন টাটা পাঞ্চ ভেহিকুলৰ পৰা চ' এই গোটেইখিনি যদি আমি মাৰ্কেট ভেলু চাওঁ এই তিনিটা কেছৰ প্ৰায় 3.99 crore মানে এপ্ৰক্সিমেটলি 4 crore ভেলু হয় চ' এই সংক্ৰান্তত আমি তিনিখন ভেহিকুলক যদি ক'লোঁ যে আমি চিজ কৰিছোঁ আৰু এজন ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰা হৈছে ৰাতাবাৰী কেছটোৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বাকী পাঠাৰকান্দি ৰুটা যিটো কেছ সেইটো আমি অভিযুক্তৰ সন্ধান অব্যাহত ৰাখিছোঁ থেংক ইউ সেইটো আমি এতিয়াও মানে ডিটেইলছখিনি এতিয়া নকওঁ আমি যিটো গোটেইখিনি তিনিটা কেছৰে যিটো মানে ক'ৰ পৰা ক'ত উৎপত্তি হৈছিলে আৰু ক'ত যাব লগা আছিলে ডেষ্টিনেশ্যন আমি গোটেইখিনি ভালদৰে এক্সামাইন কৰি আছোঁ আৰু সঠিক সময়ত জনোৱা হ'ব যিজন হেলাল উদ্দিন হয় তেখেত পাঠাৰকান্দি এৰিয়াৰ হয় থেংক ইউ रंगमाई नागा समुदाय के वार्षिक उत्सव गांगडाई आनुष्ठानिक तौर पर सीजन के बंग भवन में पालन किया गया। इस दिन नागा रंगमाई समुदाय के लोगों की मौजूदगी में विधायक दीपान चक्रवर्ती ने कार्यक्रम में मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। फसल पकने के बाद कटने के दौरान यह उत्सव पालन किया जाता है। उत्सव को लेकर रंगमाई नागा समुदाय के लोगों के बीच उत्साह उमंग की माहौल बनी रहती है। ये एक रोमांटिक उत्सव के रूप में माना जाता है जिसमें नागा रंगमाई समुदाय के सभी स्तर के लोग एक मंच पर जुटते हैं। भोज और आहार के साथ साथ दूसरे कई कार्यक्रम भी आयोजित की जाती है। परंपरागत नृत्य का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। शीत ऋतु के आगमन के चलते लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिलती है और पहली बार चांद देखे जाने पर लोगों में काफी उत्साह का माहौल भी बना रहता है। इस दिन की नागा रंगमाई समुदाय के गांगडाई उत्सव को लेकर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। विधायक दीपान चक्रवर्ती ने अपने वक्तव्य रखे और उत्सव के बारे में संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तौर पर खुलासा भी किए। প্রাক গাঙ্গাই অনুষ্ঠান গাঙ্গাই সাধারণত এই উৎসবটি আমাদের বাংলা পঞ্জিকার মতে কার্তিক অগ্রহায়ণে পড়ে আর জর্জিয়ান ইংলিশ ক্যালেন্ডারের মতে নভেম্বর ডিসেম্বরে পড়ে এবং আমাদের চন্দ্রকাল গণনা পদ্ধতি রংমাই ঐতিহ্যবাহী গণনা পদ্ধতি আছে। এটা গাঙ্গাই উৎসবটা গানবু বলে সেই মাসকে। এই গানবুয়ে প্রথম চন্দ্র মাস প্রথম দিনে প্রথম চন্দ্র আবির্ভাবে দেখার সঙ্গে সঙ্গে একটা মিথুন বন্য মহিষ মিথুন সিংহের ধ্বনিতে স্বাগত জানায় এবং জনসাধারণকে অবগত করায় যে আমাদের উৎসব এসেছে, তৈরি হয়ে যাও। সমস্ত গ্রামবাসীকে গ্রামে গঞ্জে এরম মিথুনের সিং দ্বারা মিথুনের সিংহের ধ্বনিতে স্বাগত জানায় এবং এই একাদশী বা দশম দিনে সেই গানবু মাসের আসল উৎসবটা উদযাপন করে। সাধারণত এই গাঙ্গাই উৎসব 5 দিন ব্যাপী পালন করে থাকে। সেটা গ্রাম থেকে গ্রাম ভিন্ন, কোনো গ্রাম 4 দিন পালন করে এবং বিশেষ করে আমাদের বরাক ভ্যালিতে বরাক উপত্যকায় বসবাসকারী 5 দিন ব্যাপী উদযাপন করে থাকে। এখানে বিভিন্ন ধরনের লোকগীতি, লোকনৃত্য, প্রার্থনা, পূজা পার্বণ, মৌখিক আবৃত্তি, খেলাধুলা, ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা আয়োজন করে থাকি। আজকের অনুষ্ঠানে কি কিছু? আজকের অনুষ্ঠানে শুধু নাগা সম্প্রদায় নয়, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীও উপস্থিত ছিলেন। চিরু সম্প্রদায়, আসামিস জনগোষ্ঠী, জেমি আর লিয়াংমি, রংমাই সব একত্রিত হয়ে এই গাঙ্গাই উৎসবটি এই বঙ্গভবনে আমরা একত্রে উদযাপন করলাম। কারণ ভারতবর্ষ এক উৎসব
বিভিন্ন ধরনের উৎসব এখানে উদযাপন করে। উৎসব প্রধান দেশ ভারতবর্ষ, আমরাও ভারতবাসী। বিভিন্ন উৎসবের সাথে আমাদের গাঙ্গাইও একটি অংশ। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে আমন্ত্রিত জানিয়ে এই উদযাপন করলাম এই উৎসব। এই ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিকতা ও পূর্বপুরুষদের উইজডমের এক উৎসব গাঙ্গাই 2025 পৌপেই চাপরিয়াট রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কাউন্সিল নর্থ ইস্টের ব্যবস্থাপনায় এই সুন্দর উৎসবে এখানে উপস্থিত রয়েছেন অর্গানাইজারের সম্মানিত সভাপতি এখানে উপস্থিত নেই, ওনার শরীর খারাপ। সহসভাপতি রয়েছেন কেমাই, উপস্থিত রয়েছেন রাজন। আর ডান্স আমরা 2-3টা দেখেছি, এখান থেকে আমরা সেটাই শিক্ষা পাই যে শরীর গঠনে এই যে নৃত্য, এই নৃত্য সবচেয়ে বড় ভূমিকা নেয়। নাগারা প্রচণ্ড সাহসী হয়। এই যে উৎসব, এই উৎসবের মধ্যে ইয়াং যারা রয়েছেন তাদেরকে কারেজ বা তাদেরকে কি করে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে সেই বার্তা কিন্তু এই উৎসবের মাধ্যমে ওনারা এই মেসেজটা উৎসবের माध्यमे दीते चान। धोलाई विधानसभा केंद्र के पश्चिम धोलाई के कई क्षेत्र में राजमार्ग निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए की लूटत चल रही है। हालांकि विधायक नेहा रंजन दास इस क्षेत्र में कई क्षेत्र का निगरानी तो कर रहे हैं, लेकिन मिली भगत के चलते विधायक की आंखों के सामने ही पूर्त विभाग की ओर से करोड़ों रुपए की गबन चल रही है। और इन गबन के कारनामों में नेता मंत्री विधायकों की तालमेल होने की लोग आरोप लगा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बालूचरी, नागाथल, इकोटथल सहित कई इलाके में नए सड़क बनाए जाने के बाद भी पूरी तरह सड़क बेहाल हो गया है। हाथ से लोग नए तौर पे बनाए गए सड़क को उठाने में कामयाब हो रहे हैं। बेहाल सड़क के चलते लोगों की यातायात परिसेवा, मरीजों को ले जाने के क्षेत्र में परेशानी तथा कृषि पण्य के सरबराह में भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान आवासीय क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और भाजपा सरकार के विधायक, पूर्त विभाग के इंजीनियर तथा दूसरे कई कार्यकर्ताओं पर आपसी सांठगांठ के जरिए सरकारी पैसे बड़े पैमाने पर गबन किए जाने का आरोप भी लगाया और ठेकेदारों को भी गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई को अंजाम देने का भी आरोप लगाया गया। রাস্তা তো বহুত দেখছো, এখন কাজটা বন্ধ হয়ে নাই। এটা শুনেছি, আমরা দেখি নাই বা তো আজকে আমরা সার্কেল অফিসে মেমোরান্ডামও দিয়েছি। সার্কেল অফিসারও আমাদেরকে বলছেন, উনি বিভাগীয়দেরকে মানে বলছেন ওই দেখার জন্য, তো বিভাগীয়রা আসবেন। তো আমাদের সর্বাবস্থা এটাই কথা, আমরা মানে রাস্তাটা সুন্দরভাবে মানে মেরামত হতো, এইটাই আমাদের মানে জোরানো আবেদন। পূর্ত বিভাগ হায় হায় পূর্ত বিভাগ হায় হায় রাস্তার কাছে দুর্নীতি মানছি না, মানব না। রাস্তার কাছে দুর্নীতি মানছি না, মানব না। পূর্ত বিভাগ হায় হায় পূর্ত বিভাগ হায় হায় রাস্তার কাছে দুর্নীতি মানছি না, মানব না। রাস্তার কাছে মেরামত করতে হবে, করতে হবে। কাটিগড়া পূর্ত বিভাগ হায় হায় কাটিগড়া পূর্ত বিভাগ হায় হায় রাস্তার কাছে দুর্নীতি মানছি না, মানব না। রাস্তার কাছে দুর্নীতি মানছি না, মানব না। এখানে একত্রিত হয়েছি, এই রাস্তার কাজ চলতেছে। আজকে 3-4 দিন আগে রাস্তার কাজটা শুরু হয়েছে। শুরু হওয়ার আগের দিন ওরা মাইকিং করেছে যে ওই রাস্তা ব্লক করা হবে, গাড়িগুড়া চলবে না, রাস্তার কাজ হবে। তাই পরের দিন থেকে গাড়িগুড়া বন্ধ, তারা কাজ শুরু করেছে। কিন্তু আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ও কি এত নিম্নমানের কাজ করেছে যার কোনো সীমা নেই। ও ফিস করে গিয়েছে কাল, আজ ও ফিস এমনিতেই উঠে যাচ্ছে। ওই কোনো তেল নাই, কিছু নাই। ওই দুলার উপরে দুলাটা গ্যাসও মারে নাই, ব্রাশও করে নাই।
দুলার উপরে তেল দিয়ে ফিস ঢেলে চলে গেছে। এখন আমাদের সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছি, আমরা সকলের অভিযোগ যে এটা আমাদের গ্রাম্য রাস্তা, আমরা নিত্য চলার রাস্তা, ওইটাই বিকল্প আমাদের কোনো রাস্তা নেই। তাই আমাদের অভিযোগ হচ্ছে ওই রাস্তাটা যাতে ভালো করে কাজ হয়, আমাদের বিকল্প কোনো রাস্তা নাই। তাই আমরা চাই যে আমাদের এই রাস্তাটা ভালোভাবে যাতে কাজ হয়, আপনারাও সহযোগিতা করবেন। এবং আমরা চাই যে আমরা কন্ট্রাক্টরকে কোনো ধরনের অসুবিধা করতে চাই না, আমাদের এ ধরনের কোনো উদ্দেশ্য নেই। আমাদের একই উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের काजটা ভালোভাবে চাই। निचले असम के तेलीपाड़ा टोलगेट क्षेत्र में पुलिस प्रशासन तथा विभागीय कार्यकर्ताओं द्वारा कर विभाग की ओर से गुंडागर्दी किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। सूत्र के अनुसार हर प्रकार की कागजात सही रहने के बाद भी कई वाहनों पर बड़े पैमाने पर टैक्स लिए जा रहे हैं और पैसे न दिए जाने पर चालक को मारपीट भी किया जा रहा है। मुद्दे को लेकर इस दिन विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। चालकों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। AS01 QC 9617 नंबर के ट्रक तथा AS28 AC 1307 नंबर के ट्रक चालकों ने संदर्भ में विस्तारित जानकारी दिया। उनका आरोप था कि अपनी बाहुबल के जरिए ट्रक की चाबी ले जाते हैं पुलिस वाले और बड़े पैमाने पर पैसे की मांग करते हैं। गैर जिम्मेदार तौर पर सभी कागजात सही रहने के बाद भी उन्हें पैसा देना पड़ता है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना वसूली के लेकर ट्रक चालक जहां परेशान है, इसी दौरान सरकार की भूमिका पर भी सवालिया निशान लग रहा है। পিছত মোৰ পৰা চাবিটো কাঢ়ি ল'লে আৰু মোবাইল কাঢ়ি লৈছে। পিছত মই গাড়ীখন চাইড কৰাই মোক কি লৈ গৈছে, চাবি টাবি চব, মোবাইলটো চব লৈ গৈছে। আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টাৰ পিছত মোবাইলটো ঘূৰাই দিয়ে, বাকী চাবিটো একো ঘূৰি দিয়া নাই। তাৰপিছত আমাক মাতাৰ পিছত সিহঁতে দুখন গাড়ীৰ পৰা 1 লাখ টকা যিমান দিছে সিহঁত যাবলৈ দিয়া নাই। আমি এতিয়ালৈকে তাতে ৰখি আছোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা কষ্ট কৰি বহি আছোঁ, এতিয়ালৈকে আমাক চাবি দিয়া নাই। আৰু পুলিচ গেটৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ আঁতৰলৈ গাড়ীখন ৰখাই দিছে, আকৌ সিহঁতে চাবি লৈ গৈছে। এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো বিশুদ্ধ ব্যৱস্থা কৰা নাই। ৰাতি যে গাড়ীখন আপোনালোকে লৈ আহিলে, গাড়ীত কোনোবা উঠি আহিছিল? সিহঁতৰ মানুহ লৈ আহিছিল, আকৌ লৈ গৈছিল গাড়ীখন, চাবিটো লৈ গৈছিল। গাড়ীৰ নথি পত্ৰ চব ঠিক আছে? গাড়ীৰ নথি পত্ৰৰ কাগজ যিখিনি আমাৰ কয় বুলি পাইছিলোঁ তাত সকলোৱে লৈ গৈছে, এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। আৰু এতিয়ালৈকে কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই আমাৰ লগত। আমি ৰাস্তাতে ৰখি আছোঁ এতিয়া। এই সম্বন্ধত আপোনালোকে পুলিচক অৱগত কৰিছে? সিহঁতে নিজে কৈছে আমাৰ পুলিচৰ মানুহ, ততে কোনোবা যে আছে, কোনে কি কৰিছে আমাক মাতি আনক, আমি এতিয়া যাবলৈ নিদিওঁ। তাতে কাৰণে আমি এইখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যে আমি কালি কি কৰিছোঁ, কি কৰি আহিছোঁ, কিয় আমাক ৰখালে, এতিয়ালৈকে কিয় আমাক বিৰোধী ব্যৱস্থা নকৰিলে, এইখিনি ব্যৱস্থা আমাক কৰি দিব লাগে। 8-10জন মান হ'ব এটা। আজি গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ মিলি আপোনালোকে কেইজন মানুহ আছে? আমি 4জন মানুহ আছোঁ ইয়াত। ৰাতি আপোনালোকে ক'ত আছিলে? ৰাতি বাহিৰতে আছোঁ, উপায় নাই, ক'ত থাকিম এতিয়া, অচিনা জেগা ক'ত থাকিম। গাড়ী পহৰা দিব লগা হৈছে ৰাতি কাৰণ সিহঁতে ভাবিব কি নাজানো, আমাক কৈছে 1 লাখ টকা লাগিব, নহ'লে যাবলৈ নিদিয়ে, উপায় নাই, থাকিব লগা হ'ল। এতিয়া কি কাৰণে আমাক ৰখাইছে, কিয় আমি শাস্তি ভুগিব লগা হৈছে, এইখিনি আমাক লাগে, আইনী ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। হয়, মোৰ নাম মিজানুৰ আলী। কালি ৰাতি আমি 2:30-3টা মানত আহি আছোঁ কুলবিহাৰৰ পৰা। এই তেলিপাৰা টুলগেটত আমাৰ গাড়ীখন ৰখালে। ৰখাৰ পিছত এই মালিক নামৰ এটা ল'ৰা, বাকীকেইটাক চিনি নাপাওঁ, ই আহি কয় আমি পুলিচৰ মানুহ, গাড়ীখন চাইড কৰ, মাল কি আছে, অমুক আছে, মই ক'লোঁ চাৰ্জাৰ পাত আছে, কাগজ আছে, মাল আমাৰ যিখিনি আছে কাগজতে এইখিনি আছে, ফুল GST আছে, মালৰ কোনো কমপ্লেইন নাই। গাড়ী দুখন ৰখাৰ পিছত আধা ঘণ্টাৰ পিছত আমাক মাতিলে, গেলোঁ, দুখন গাড়ী মিলি 1.5 লাখ দিব দিছে। কোন চাৰে বা কৈছে, আমাক 1 লাখ টকা দিলে গাড়ী দুখন যাব পাবি, নহ'লে আমি চাইড কৰোঁ। গাড়ীখন এবাৰ ঘূৰাই লৈ গ'ল, তাতে সিহঁতৰ মানুহ আছিল গাড়ী লৈ যোৱাৰ পিছত এই পৰা আকৌ ঘূৰি ইয়াত আনি থৈ চাবি মোবাইল চোবাইল চব লৈ দিয়ে। এতিয়া মোবাইল দিয়া নাই? মোবাইল চোবাইল দিছে, চাবি কি বিচাৰে আপোনালোকে? মই কি বিচাৰোঁ মানে এইটো, নহ'লে আমি আইনৰ হাতত যাম। চাবি কোনে লৈছে? এই মালিক নামৰ ল'ৰাটো।
চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। পণ্ডিত জ্যোতিষরত্ন শ্রী রণধীর চক্রবর্তী, হস্তবিচারক, আসাম। রেজিস্ট্রেশন নাম্বার 0780, কলকাতা। এখানে হস্তবিচার ও কুষ্টি বিচার করা হয়, মাঙ্গলিক প্রতিকার করা হয়, ভীষ্ম দোষ প্রতিকার করা হয়, জন্মলগ্নে খারাপ গ্রহের প্রতিকার করা হয়, ত্রিপাপ দোষ, রাহু কেতু মঙ্গল থাকলে প্রতিকার করা হয়, মহাকালের দোষ থাকলে সন্তান ঝামেলা প্রতিকার করা হয়। এখানে ছেলে মেয়ের বিবাহের বন্ধন ও ছেলে মেয়ের ফটো এবং বায়োডাটা সহ ফিস দিয়ে বিয়েও করানো হয়। এখানে উপনয়ন ও অন্নপ্রাশন করা হয়, শান্তি সস্তয়ন ও বিষ্ণু পূজাও করা হয়। হস্তবিচারের সময় সকাল 7 ঘটিকা থেকে 9 ঘটিকা পর্যন্ত, বিকাল 4 ঘটিকা থেকে সন্ধ্যা 6 ঘটিকা পর্যন্ত। ঠিকানা রমণী মোহন লেন, শিববাড়ি রোড, তারাপুর, শিলচর 3। দূরভাষ 9401326595। বুকিং নম্বর 9401386322। তাই নিজের ভাগ্যকে যাচাই করতে এবং সমস্যার সমাধান করতে আজই পদার্পণ করুন পণ্ডিত জ্যোতিষরত্ন শ্রী রণধীর চক্রবর্তী, রমণী মোহন লেন, শিববাড়ি রোড, তারাপুর, শিলচর 3। बराक चाय श्रमिक यूनियन, आदिवासी छात्र संस्था तथा कई और निजी संगठन के उद्योग से कई दफा मांगों को लेकर चाय श्रमिकों ने शिलचर के मध्य और सांस्कृतिक समिति के मैदान में इकट्ठा होकर तीव्र प्रतिक्रिया किया और नारेबाजी भी की। हालांकि उन्हें रैली निकालने का कोई अनुमति सरकार की ओर से नहीं दिया गया था। गौरतलब है कि नौकरी की स्थायीकरण, सुचारू राशन प्रदान तथा बराक ब्रह्मपुत्र के चाय श्रमिकों की समान तनख्वाह दिए जाने का घोषणा किया गया था, लेकिन पिछले 14 सालों से भाजपा सरकार केवल आश्वासन ही देता रहा है। यूं तो बराक ब्रह्मपुत्र को एक मंच पर लाने के लिए, एक प्राण में शामिल किए जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बड़े बड़े बयानबाजी किया जाता है, लेकिन चाय श्रमिकों की तनख्वाह में कोई बदलाव नहीं किया जाता। बराक घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी के चाय श्रमिकों की तनख्वाह बराबर नहीं किया गया है, न ही उन्हें भूमि का पट्टा प्रदान किया गया है। पिछले 14 सालों से भाजपा सरकार चाय श्रमिकों के प्रति नाइंसाफ करते आ रहा है और इस नाइंसाफी के चलते आखिरकार चाय श्रमिक तथा आदिवासी छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया किया। 40 से भी ज्यादा संगठन तथा भारतीय चाय मजदूर संघ व बराक वैली चाय श्रमिक यूनियन के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में तीव्र तौर पर आंदोलन किया गया और आने वाले दिनों में अगर सरकार कोई अहम कदम नहीं उठाती है तो बृहत्तर आंदोलन किए जाने का चेतावनी भूतपूर्व मंत्री तथा विधायक अजीत सिंह ने दिया। बराक वैली चा श्रमिक भाई सब यहाँ अच्छा है। हमने के बराक चा युव कल्याण समिति है, बराक चा श्रमिक यूनियन है और विभिन्न संगठन चा बागान के आज हमने सब एकत्रित होले। हमने के सरकार के सामने एक डिमांड है, एक दाबी है जे हमने के
हम चा श्रमिक भाई सबके हाजिरा बढ़ाई देव बराक ब्रह्मपुत्र के हाजिरा हम एक कर देव किंतु आज के अभी पर्यंत हलो ना सेटा हमनी के दाबी है हमनी के जितनी आदिवासी भाई सब जितनी हमनी के अभी से चार के एससी चार के हमनी के हमनी एसटी खातिर हमनी डिमांड कर ली এটা আমি সরকার সামনে দাবি है যে हमनी के दाबी सब पूरण करतो और যদি दाबी पूरण नहीं करतो तो हमनी का अभी छोटो छोटो একটা हमनी आंदोलन कर ले हमनी बृहत्तर आंदोलन में नामो बोला श्रमिक ऐक्य जिंदाबाद। आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव में काटेगुड़ा विधानसभा केंद्र में कांग्रेस के उम्मीदवार की विजय होगी। साथ ही राज्य में कांग्रेस सत्ता भी बरकरार रहेगी। इस बात की जानकारी विधायक खलीलुद्दीन ने दिया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उन्नयन की कई पहलुओं पर आलोकपात किया और साथ ही आने वाले दिनों में सत्ता की परिवर्तन के बारे में उम्मीद जाहिर किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक तथा उम्मीदवार हर एक क्षेत्र में विजयी होंगे और लोग इस बार जी भर कर कांग्रेस सत्ता को ही मतदान कर सत्ता में लाने के प्रयास में जुटे रहेंगे। লজ্জিত আজকে এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্ব পেয়েছেন আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের সহসভাপতি দায়িত্ব পেয়েছেন আমাকে সেই চেয়ারে বসিয়ে দিলেন আনইলেক্টেড ভাবে সেখানে আমরা আগামী দিনে আজকে আমরা যেটা সংগঠিত হচ্ছে আমার সদুর ভাই বলেছেন আমি ওনার সঙ্গে অ্যাকচুয়ালি আমাদের স্টেট এর ভাইস প্রেসিডেন্ট শরীফুজ্জামান ইনচার্জ বর্তমানে দেব হয়েছে আসামেও দেব হয়েছে এবং এখানে আমাদের হাইলাকান্দি 100% 26 কংগ্রেস সরকার আইব যত বিজেপির মন্ত্রী হোক বা সিএম হোক কোনো এটার ভ্যালু নেই আর এটা আমরা দেখি আর বর্তমানে কংগ্রেস পক্ষে আগামী 26 আসাম সরকার আইব এটা একদম 100% আশা ভরসা আমরা কংগ্রেস সব পক্ষ এবং কংগ্রেস সব সংগঠনের এটা आशा भरोसा 100%। सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में स्वर्गीय प्रफुल्ल चंद्र बनिक मेमोरियल सुपर डिवीजन फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच आयोजित किया गया। इस फाइनल मैच में अरुणाचल एथलेटिक क्लब ने विजय हासिल कर नया खिताब दाखिल किया है। पहले चरण के मैच में 2-2 के बराबरी पर टिका हुआ था। सिलचर फुटबॉल एकेडमी तथा अरुणाचल स्पोर्टिंग के बीच यह फाइनल मैच 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ। तत्पश्चात टाई ब्रेकर के जरिए 6-4 के मुकाबले में विजय हासिल किया अरुणाचल एथलेटिक क्लब ने। गौरतलब है कि इस मैच को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल बना हुआ था। इसी के कार्यक्रम में अरुणाचल एसएम के मैनेजर अमिताभ बिस्सा, सिलचर स्पोर्टिंग के मैनेजर बीकी सिंह अलग अलग तौर पे अपनी इस मैच को खत्म किए जाने का जानकारी दिए थे। लेकिन खेल के आखिरी चरण में 2-2 की बराबरी पर खत्म होने पर लोगों में काफी तनाव का माहौल बना हुआ था। आखिरकार टाई ब्रेकर में अरुणाचल एसी ने अपना कारनामा दिखा दिया और ट्रॉफी अपने हवाले किया। इस दिन के इस कार्यक्रम में जाने माने व्यक्तित्व
দাদা এদিকে এ ভাই দরকার নেই রে ভাই, বেকার ক্লিয়ার কই ক্লিয়ার কই ক্লিয়ার কই আমি স্ক্রিনশট কতটা লাগালে সব এত সুন্দর একটা প্রতিযোগিতাপূর্ণ ম্যাচ খেলা হলো, অনুভূতিটা কিরকম লাগলো আপনার? আজকে খেলা ভালো হয়েছে। আমি বলেছিলাম যে ড্র হবে, পেনাল্টি গোল হবে। হ্যাঁ, আমি সোনাদার পার্টি, আমার মামা বাবুলদার ছেলে, ওরা আমাদের পার্টি। আমি বলেছি ওরা চোল চাপ নেবে। ধন্যবাদ। এত বড় একটা ইভেন্টে এত বড় সফলতা, দীর্ঘ চিন্তায় ছিল আপনি, অনুভূতিটা কিরকম? এক সেকেন্ড, অত্যন্ত আনন্দের সহিত মানে আমার শব্দ কম পড়ে যাবে এই মুহূর্তে। এমন আমার প্লেয়ার্সদের সাথে কিছুক্ষণ থাকতে চাই, তারপরে বলাটা ভালো হবে। আমার ম্যানেজার অমিতাভ বিশ্বাস, উনি যোগ্য এই জিনিসটা দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। আমি বলবো 200% সফল প্রতিযোগিতা, অনুভূতিটা কিরকম? অ্যাকচুয়ালি যে সময় মাঠে স্পেক্টাটার বা দর্শক যে সময় হয়, তারা যে সময় খুব আনন্দ করে, তখন কি হয় অ্যাজ এ স্পন্সারার, তখন মনে হয় যে এই আয়োজনটা সত্যিকারই সাকসেস। তার মধ্যে মিডিয়া যেভাবে সাপোর্ট করে গেছে এবং ডিএসএ যেভাবে সাপোর্ট করে গেছে, এই সাপোর্টের পরিণামই আজকেই সাকসেসফুল আসছে। তা আমি ফুটবলকে ভালোবাসি, আমি চাই ফুটবলের সেই প্রাণ ফিরে আসুক, ফুটবলের সাথে সবার ভালোবাসা আছে, যাতে এইভাবে আসুক লোক মাঠে, তখনই গিয়ে ফুটবল সাকসেস হবে। ধন্যবাদ। প্রতি বছর এ ধরনের প্রতিযোগিতা আমরা আশা করব। আপনি কি বলতে চাইবেন? আমি অবশ্যই আমি এটাকে ফুটবল ফেস্টিভ্যাল করতে চাই। যেমন আজকে সত্যি বলতে আমার কাছে দশমীর মতো, যেভাবে একটা মাস আমরা প্রত্যেকটা দিন দুপুরবেলা এখানে চলে আসতাম,
আর বিকালবেলা যেতাম। আজকে এটা শেষ হলো, আবার বছরের জন্য অপেক্ষা করছি। সেজন্যই বললাম যে এটা একদম আমাদের দশমীর মতো হয়ে গেছে। তা আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেক বছর করার জন্য, আর ডিএসও যাতে সেই জিনিসটাকে মেনটেন রাখে, এটা আমি রিকোয়েস্ট করব যে স্পন্সরার আসে সেই স্পন্সরারের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে যাতে ফুটবলটা চলে সেই ব্যবস্থা ডিএসএরও খেয়াল রাখতে হবে। সব স্পন্সরে, আর শুধু আমি করে না, যে কোনো স্পন্সরে যে সময় আসে ডিএসএ হাতে হাত মিলিয়ে ওদের সাথে কাজ করতে হবে। ধন্যবাদ দাদা। এই টুর্নামেন্ট অফিসিয়াল স্টাফ এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার যারা মাঠ এবং সব কিছু তৈরি করে দিয়েছেন, সম্বর্ধিত করা হচ্ছে। এবং স্মারক তুলে দেবেন আমাদের জেলা ক্রীড়া সংস্থার সবাই। জেলা ক্রীড়া সংস্থা भारतीय चाय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं के उद्योग से जाने माने कंठशिल्पी जुबिन गर्ग के स्मरण में एक पोस्टर स्टाम्प का आनुষ্ঠাनिक तौर पे उद्घाटन किया गया। इस दिन राज्य के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के उद्देश्य से एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति संपन्न संगीत कलाकार तथा असम कंठ जुबिन गर्ग के 53वें जन्मतिथि के अवसर पर एक स्मरण सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भारतीय चाय मजदूर संघ सिलचर शाखा और चतुरंग क्लब के उद्योग से आयोजित सिलचर कीटखोला क्लब में इस सभा में उनकी प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण किया गया, पुष्पांजलि प्रदान किया गया। तत्पश्चात 1 मिनट का मौन भी धारण किया गया। उनके संगीत जीवन, व्यक्तित्व, शिल्प कर्म पर भी कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। बाद में उनके स्मरण में एक पोस्टर स्टाम्प प्रकाश किए जाने की मांग पर 2 संगठन की ओर से असम राज्य के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल को एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। इस दिन असम विश्वविद्यालय के पदार्थ विज्ञान विभाग के अध्यापक डॉक्टर हिमाद्री शेखर दास, कछार कॉलेज के अध्यापक हेमंत बोरा, भारतीय चाय मजदूर संघ की ओर से दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। চতুরঙ্গ ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড নিউমিসমেটিক সোসাইটি ও সমাজসেবক কাঞ্চনচের পূর্বের সহযোগিতায় জুবিন গার্গ স্মারক পুরস্কারের আনুষ্ঠানিক। গতকাল আমরা ভারতীয় চা মজদুর সংঘের পক্ষ থেকে এবং আমাদের চতুরঙ্গ ক্লাবের পক্ষ থেকে দুটো মিলে আমরা জুবিনদার একটা বার্থডে সেলিব্রেশন করেছিলাম। সেই সেলিব্রেশনের মধ্যে আমরা প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান অধ্যাপক ডক্টর হিমাদ্রি শেখর দাস মহাশয়, কাছার কলেজের অধ্যাপক হেমন্ত বোরা মহাশয়। সেই সেলিব্রেশনে আমরা অনেকগুলা ভালো একটা গানের আয়োজন ছিল, জুবিনদার অনেকগুলো গান হয়েছে। সেই পাশাপাশি আমরা একটা পোস্টকার্ড লঞ্চ করেছি, যে পোস্টকার্ডের মাধ্যমে আমরা জুবিনদারকে শ্রদ্ধা জানানোর চেষ্টা করেছি। এবং আমরা আশা রাখছি আমরা আসামের যে পোস্ট মাস্টার জেনারেল আছে ওনার কাছে আমরা একটা বার্তা দিতে যাচ্ছি, একটা মেমোরেন্ডাম দিচ্ছি যে উনি যেন একটা জুবিনদা এত আসামের নয় পুরো বিশ্বের একজন বিশ্বমানব গায়ক ছিলেন, উনার নামে একটা পোস্টের স্টাম্প যেন উনি রিলিজ করেন। আমি আশা রাখছি খুব শীঘ্রই এটা আমাদের পোস্টমাস্টার স্যার এটার কথাটা কর্ণপাত করবেন।
हाइलाकांदी जिले के लाला क्षेत्र में 16 साल के एक किशोरी को बलात्कार किए जाने के आरोप में पुलिस प्रशासन ने समीरन नाथ नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि इस वारदात को लेकर इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार 16 साल की किशोरी बहरहाल गर्भवती है। मुद्दे को लेकर पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है और आरोपी को हिरासत में लिया गया है। अब देखना यह है कि कानून क्या कार्रवाई को अंजाम देती है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। हाइलाकांदी पुलिस ने कई क्षेत्रों में छापा मारकर लगभग 4 करोड़ रुपए का नशे के सामग्री किया जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार। शिलचर के बंग भवन में रंगमाई नागा समुदाय के वार्षिक उत्सव गांगडाई आनुष्ठानिक तौर पर किया गया पालन। प्रमुख अतिथि के रूप में विधायक दीपान चक्रवर्ती ने सराहना किया सांस्कृतिक गोष्ठी का। धोलाई विधानसभा केंद्र के पश्चिम धोलाई के कई क्षेत्र में राजमार्ग निर्माण के बाद टूट जाने पर लोगों में छाई हुई है नाराजगी की दौर। सड़क निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए की चल रही है लूटन। निचले असम के तेलीपाड़ा टोलगेट क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई तथा विभागीय कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के चलते परेशान है ट्रक चालक। व्यक्त किया नाराजगी, दस्तावेज रहने के बाद भी लिया जा रहा है फाइन। विभिन्न दफा मांगों को लेकर आदिवासी छात्र संस्था तथा कई और चाय श्रमिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया धरना विक्षोभ प्रदर्शन। राज्य सरकार से जल्द तनख्वाह में बढ़ोतरी का किया गया मांग। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।